आम भी भगवान प्रार्थना कर हाथ ठीक सुस्थ हो जाऊ तो गाय समस्त हाई करी आज पणा संक्रांति महावीर जन्मदिन आज से हनुमान लांच ना आज हनुमान का जन्मदिन से पार्टी कहूँ जय बजरंग बोली ओडिया नववर्ष अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आज आम राति 3टा बाजी 3टा राति बाहर शिरोली महावीर बाबा शिरोली महावीर को दर्शन करूँ तापर आसला आउ जा भोग भोग टे खाइब आस जा चल चल ये आम आउ जन भक्त आसी पहुँचले मन तो या बहुत लेट करदेल चलो 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 फांका गिरे गहली पर्यटन आरंभ होनी पछपटे चले तुमको आम अपेक्षा कर तुम घर गाधी पड़ा सब तुम बाहर फिर कर आम गलु प्रथम महावीर दर्शन कलु बर्तमान देखते महावीर जहाँ पाखे अच्छा जगन्नाथ पाखे शास्त्र प्रसाद एति भाग्य थे सका सका द फ्रेंड्स दर्शन सरी एवं आम चलू घर को तो बर्तमान पे आसी समय हो गला 5टा तो आप जापे आस्ते आस्ते दिन आरंभ है आ जीवा रास्ते आम हठात देखी आमर यूट्यूबर मुन्ना कमेडी भाई से आपने समस्त जानते क्या करिस तो चलतु सागर दी पद कथा हो बर्तमान तो आम आसलु महावीर को दर्शन करी भाग्य जे महावीर का दर्शन कर सारा आम खाई आसू आ भाई संगे देखागला आम भाई क्या करिस भाई यूट्यूब चैनल भी अच्छी बहुत खुशी कथा आज प्रथम थर जाओ जाओ भाई तो देखिए फ्रेंड्स आम भी भगवान प्रार्थना कर हाथ ठीक सुस्थ हो जाऊ तो गाय समस्त हाई करिस आ भाई चैनल आहरी बढ़े आमको टे सपोर्ट कर हाँ निश्चय निश्चय भाई सपोर्ट यूट्यूब आम चैनल अच्छी मुन्ना कमेडी भाई आपने जाइए निश्चय देखूँ आम चैनल है मिस्टर पटेश भाई तो भाई को चैनल को शहे गुलगुला लाइक कर कमेंट कर हल्की शेयर कर बहुत माने खुशी लगे देखिए ओके।
ଏବେ ହେଲେ ଆମର ମିଷ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଶିପୁନାଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଡେକୋରେସନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସାନ କହିଲୁ? ପଣା ଢଳା ହବ। ପଣା ଢଳା ହବ। କେମିତି କ'ଣ ହବ? ପଣା ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାନେ ମହାବୀରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏଠି ବରଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି, ବରଡ଼ା ତା ଉପରେ ଲାଗିକି ଶିକା ଲାଗିବ, ଶିକା ଲାଗିକି ତାର ପଣା ଦିଆହବ ନା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିବ? ମାସେ ଆର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ହେଲା ପଣା ତା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଦିଅ। କେମିତି ଚାରିଟା କେମିତି ଯୋଡ଼ା ସେ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବୁଝିଲୁ ହବନି କେମିତି? କ'ଣ କହିଲୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିନା ଦେଇକି ହାତ ନାଇଁ ଆରେ ଫାଳ ବନେଇ ତୁ କଲୁ ତୁ କହ ସେ ଜାଣି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦଉନି, ଏଟା ଘୋଳିକି ରହିବ। ବରଡ଼ା ଓହଳିକି ରହିବ ବୋଧେ। ଖୋସି ଦଉନୁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଏମିତି କରିଦେଉନି। ସେ ହନୁମାନ ଲାଞ୍ଜ ସେଇ ଯାକୁ ମିଶାଇକି ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ନିଅ। ଏମିତି ମିଶାଇକି ବାନ୍ଧି ଜାଣିছিল ଝିଅ? ହଁ ଇଏ ଯେମିତି କାଟିଲି ଆଜି ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଲି। ହଁ ଚିତା ପକରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପକଉନ ମାନେ। ହଁ ସେମିତି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଦେବୁ ତ କ'ଣ ଭଲ ନୁହଁ ନା। ଆଜି ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଠି ପାତି ଏଠି କହୁଛି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଅନେଲା 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 ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ପଣା ପିଆ ସରିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଦେଉଛୁ, ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ନେବୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜିକାଲି ପଣା ନିୟମ ବସିକି ପିଇବା କଥା। ଆଉ ମୋର ତ ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ପିଇଦେଲି। କେହି ଖରାପ ହେବେନି କି ଅଲଗା କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।